perlu menanamkan semangat-semangat kekitaan supaya dapat kita kentalkan penyatuan di kalangan kita, supaya kita dapat tinggalkan kehidupan yang jauh lebih baik kepada generasi kita. Kita pada hari ini dilanjutkan usia supaya kita boleh berbakti bukan hanya kepada diri kita, jauh lebih penting kepada kita untuk berbakti kepada generasi kita akan datang. Our wishes is that is not only we want to realize a better life for ourselves now, as a leader, as a parent, as a father, but what is equally important and more important too, so that our younger generations, the incoming generations, will have a prosperous life, a better life than us, what we have deserved now. So I think it is important for us to render whatever services that we can do to ensure that we can create an environment in Sabah in particular, being a multiracial society yang ada, keperbagaian kaum, pelbagai agama ini dapat kita terapkan. Dan saya terkadang itu melihat ia bermula daripada pemerintahan, ia bermula daripada kepimpinan. I've seen how America have grown as a nation that developed and one most powerful nations in the world, US, and one of the richest. From so many presidents that you have, from Kennedy, Washington, banyak lagi pimpinan-pimpinan. And I've seen that the more recent one is Donald Trump. When he took over the power, of course he recited about how best we have to have a nation with the white supremacy yang ada. Dan kita melihat daripada apa pendekatan seumpama itu tidak akan membawa kebaikan kepada rakyatnya, apatah lagi kepada negaranya. Dan kita melihat pada setiap ketika, almost every day, almost every week, you have seen people got shot and killed. The whites and the blacks there. Why? Because kita selaku pimpinan melihat bahawa itu merupakan satu pendekatan yang dilakukan tanpa mengira bangsanya, agamanya, boleh membinasakan manusia. It is not right for each individual of us to take human life in spite of whatever our consideration is, because that is a God-given kind of things in a person. Bagi kita, walaupun mungkin ada perbezaan, ada tidak kesepahaman di antara kita, tapi kita tidak mempunyai hak untuk menarik nyawa seseorang insan manusia itu. Apa yang penting kepada kita, lebih baik untuk kita duduk semeja selaku insan manusia, berkawan, bersahabat yang ada. Umpama manusia, bagi orang Islam, dia pelihara kucing itu. Say, that's how wonderful the cat is. But itu bagi kita sebagai orang Islam, kita pelihara kucing. Bagi orang yang bukan Islam, dan orang Islam juga ada pelihara kucing, ada pelihara anjing yang ada, the pet dia. Tapi bayangkan, kita selaku insan manusia yang mempunyai akal, yang mempunyai ilmu. The cat doesn't go to university, you know. Dia tidak boleh masuk universiti, tidak ada degree dia. Begitu juga anjing. Tapi manusia dengan kucing, dengan anjing boleh hidup dalam satu buah rumah. Boleh duduk, boleh makan. And there were times when I saw a movie, dia punya anjing, master dia kena gigit, dia pun depend dia punya ni. Mana dia training di Kementerian Pertahanan ataupun polis untuk mempertahankan dia punya bos dia ataupun tuan dia. Tapi kita bayangkan Tuhan cipta makhluk Tuhan ini mempunyai akal. Kalau binatang boleh duduk serumah, semeja dengan kucing, dengan anjing, takkan kita manusia dengan manusia tidak boleh duduk semeja oleh kerana perbezaan kaum dan agama kita. I think it's high time for us in this nation, in this country Malaysia that we love. Kita kena inculcate values among us. We must unite ourselves together so that our younger generations to come, our grandchildren will have better life for the future yang ada. Tidak ada gunanya kita berbala, kita tidak ada gunanya kita berpecah antara satu dengan lain. Bukan hanya oleh kerana perbezaan agama yang boleh menghancurkan manusia, kaum juga menjadi satu alat yang ada. Dekat dengan hati manusia,
Terkadang itu tanah juga dekat dengan hati mereka. Mereka boleh buat demonstrasi, mereka boleh buat macam-macam oleh kerana mereka pertahankan tanah mereka. Maka dengan itu, bila saya mengambil tampuk pemerintahan, kerajaan mempunyai tanah. Tanah ini semuanya ada yang forest reserve belong to government. It doesn't belong to the government. Kita cuma jambatan as a government. You can never be the chief minister if the people doesn't vote you in to become the chief minister. You can never be the government of the day if you don't deserve to be one. If the people doesn't vote you in. So kita kena tahu the root, akar dia daripada mana kuasa yang ada, daripada mana kita tahu bahawa ini merupakan kita sebagai penjaga kepada kehidupan manusia yang ada di dunia ini. Saya berharap sungguh usaha ini tidak mengambil masa yang pendek, panjang. That is one of the reason why when I took over the government, the first thing that I need to do is inculcate good values first. Saya tidak membuat bangunan pencakar langit. Saya tidak membuat jalan raya yang besar-besar, bangunan yang tinggi-tinggi. But saya nakkan terapkan nilai-nilai yang baik kepada semua rakyat di negeri ini. Tidak ada perbezaan dia. Saya merata tempat, bila ada permohonan, saya luluskan untuk buat gereja. Masa saya berkempen pilihan raya yang lalu, saya tidak boleh pinjam dewan. Pasal Barisan Nasional kawal saya. Walaupun kadang itu ada dewan yang saya bina di Sempurna, dorang tidak bagi pinjam saya. Jadi saya berceramah di Padang, di Kota Belud, di tebing sungai, dengan ada yang monyet hidungnya mancung. You know, I broke my fast after my fasting month, campaign merata tempat. Tapi saya tahu bukan mudah keadaan itu. Dewan yang kita bina tidak boleh pakai. Jadi saya pergi Sipitang, tidak jauh daripada Long Pasir. Saya dijemput untuk berceramah, dan dia beritahu Datuk Seri tidak apa bagi ceramah, bukan dalam gereja, di luar gereja, di tebing gereja ini. Lepas itu saya bagi ceramah, saya berkempen di situ. And then so happened when I went there, the road was so bad. Licak dia, keadaan dia berlumpur, tidak baik. I think God have shown me the way. When I was there, the rain stopped. But after that, I saw peninggalan hujan itu, jalannya berlumpur. Selepas itu, habis saja acara dan kita memerintah. And one of the guy attended that event, wrote a letter to me, and he came over to see me. And he said, Datuk Ketua Menteri, bolehkah minta tolong untuk buat jalan raya ke gereja ini? Gereja mana? Gereja masa Datuk Seri berkempen dahulu. Ya. Lepas itu saya beritahu, Mayong, namanya si Mayong. You give me the letter, dan saya bagi approval RM1 juta untuk buat jalan, dan jalan itu sekarang pun sudah siap, orang boleh masuk ke gereja. You must be able to differentiate good values, the differences. Saya selalu katakan, saya Ketua Menteri untuk rakyat Sabah. Bukan hanya untuk orang Islam, untuk orang Kristian, untuk orang Hindu. Saya juga Ketua Menteri kepada kucing yang ada di rumah saya. Saya juga Ketua Menteri kepada semua makhluk Tuhan yang ada. The very reason when I took over the government, values yang ada. I stopped export of logs. Why? Excessive chopping trees in Sabah was there. And it's not good. Almost every week, every month, gajah mati. Pasal apa gajah mati? Gajah mati di hutan, tidak ada makanan. Pasal apa gajah kena keluar dari hutan? Dia cari mana kelapa sawit, dia cari mana pisang, dia pun mau makan. Ini ciptaan Tuhan. Pasal itu saya beritahu dengan rakan-rakan saya di kabinet, no, we must create a sanctuary, di mana tempat untuk penampatan hidupan liar. Jangan hanya kita manusia jaga manusia, tapi kita juga jaga makhluk Tuhan yang ada. Semada dia binatang, dia bukan ada
IC itu dia tidak pergi jabatan pendaftaran itu. Bukan masuk pergi sekolah, bukan masuk pergi mana-mana. Tapi kita selaku pelindung, when you have the power, that is a bridge for you to ensure that those people under your leadership. That's why I put the label of kapal. Kapal itu simbolik dia Nabi Nuh, Nabi Noah. Muatkan semua dalam perjuangan yang ada, kerana banyak perkara-perkara yang tidak baik yang kita lihat, yang tidak akan membolehkan manusia berpadu, seikat, sependapat. So I told my colleague, Daryl Liking and the rest of the group, Anthony, Peter Anthony, semuanya, Jun Wong, let's gather together. And then lepas itu letak situ lambang dia, kita katakan kapal dia, pasal kita mengingatkan Nabi Noah. Kapal ini, apa arti dia? That is the ship, but you need the leader. That is the leadership that we need to bring the ship to the right path, so that we can unite our Malaysians and all our fellow Sabahan. We took over the government. We took a bold move by giving all sort of to facilitate the requirement of many races in this part of the world. Whenever those people who are needing money to improvise the infrastructure, gereja dia ke apakah, belanjawan yang lalu, saya tambah peruntukan untuk buat gereja dan juga agama-agama lain di negeri Sabah. The last budget increased another 10 million ringgit. Mission school kita bantu, bukan tidak bantu. Datang surat saya bantu, bukan tidak bantu, kerana kita tahu bahawa mereka dalam kelompok yang membimbing penganut dia ke jalan yang baik, ke jalan yang membolehkan mereka berpadu, bersatu. Kerana kita tidak mahu mereka berpecah belah. Kalau itu merupakan langkah, dia tidak akan menuju kebaikan yang ada kepada umat. Jadi hadirin yang dirahmati sekalian, saya juga mengambil bohmu dalam pastikan bahawa sektor pendidikan merupakan satu perkara yang dekat dengan hati manusia, kerana manusia yang berilmu itu jauh lebih keadaan dia, kehidupan dia dengan manusia yang tidak ada ilmu dia. Maka dengan itu saya membuat sesuatu perubahan. I did a structural changes into the system of how we govern the state. It is not good enough for me to formulate new policies by banning export of logs, by stopping slot machine gambling. The reason why is that because we need to inculcate good values. They told me, Datuk Sri, if you don't issue licenses, trading license to all these gambling slot machine, you will be losing 60 million. Even those guys told me, Datuk Sri, we are willing to contribute 30 million for these coming elections if you issue trading license. I said, forget about it. It doesn't worth a value to me compared to what will be the outcome if we enhance those activities. Their families who are earning, husband or some or even civil servant earning 3,000-4,000 a month. Gaji dapat, dia bukan belanja untuk anak dia sekolah. Dia bukan dia belanja untuk beli makanan di rumah. Dia belanja untuk kasih kenyang itu slot machine. Balik rumah, dia beritahu, tanya bini, sudah masak? Bini bilang, tidak ada masak. Kenapa tidak masak? Tidak ada beras. Kenapa tidak ada beras? Tidak ada duit. Mana duit? Slot machine masuk. Is that the values that we want in life as a leader, as a people, as a father? Dalam kehidupan kita, kita boleh dapat duit 60 juta setiap tahun daripada hasil itu, tapi kesan dia, anak-anak yang tidak berdosa tidak ada sekolah pasal duit kita tidak belanja ke jalan yang baik. Keluarga yang dahulunya mungkin cintanya, sayangnya ada, tapi boleh berlaku bercerai oleh kena gaduh. Pasal apa gaduh? Kehidupan yang tidak selesa dia, pasal amalan nilai kehidupan yang tidak baik. I stop that. I know it's not an easy task, but they came to see me all sort of things. I said no,
that is final. I'm not going to budge. Because it is very important, kita nak pastikan supaya kita melahirkan manusia yang mempunyai nilai-nilai yang values, good values in life. That is very important for us. Membedakan. Pasal itu, saya katakan pasal apa kita wujudkan Kementerian Pelajaran. Pasal saya tahu di Sabah ini kita jauh ketinggalan. Ada sekolah yang berpapan. Ada sekolah tidak ada tandas. Ada sekolah tidak ada lampu. Ada sekolah tidak ada bakalan elektrik. In my hometown, satu ketika dahulu Kementerian Pelajaran peruntukan 500 juta ringgit untuk beli komputer. I think Tan Sri Tompok, you remember that. We debated in the cabinet and there was an allocations given to Ministry of Education for buying computers and then distributing to all the schools in Malaysia. Sampai ke kampung-kampung, komputer itu bukan dipakai, dia masuk dalam storeroom. Jadi saya waktu itu Menteri Kampung. Jadi tanya, kenapa komputer masuk di sini? Datuk Seri, macam mana tidak masuk storeroom? Pasal elektrik tidak ada, kami pakai genset saja. Pakai genset. Jadi genset tidak pakai, Datuk Seri pakai, tapi kami pakai sebelah malam. Kalau siang sudah ada matahari, tidak perlu. Siang malam belanja banyak. Kami bukan orang senang, kami orang susah, mau beli diesel mahal. So you imagine. Pasal apa? Dasar pentadbiran kita, it is top down. Kita hanya memikirkan oleh kerana kita menjadi pemimpin, our desire must be taken by those below that. No, that is not the way you build a nation. You must touch the heart of all, not just one place, So that is the reason why I said that structural changes need to be done to ensure kita nakkan supaya masyarakat kita mempunyai kehidupan khususnya dalam bidang pendidikan yang ada. Dan saya peruntukan tidak banyak, hampir 200 juta last year. Tapi saya yakin kalau kita menang, saya akan tingkatkan lagi peruntukan untuk pendidikan. Nanti kalau dia menang tingkat peruntukan, so Bishop, you don't worry about the mission school. You come over and see me. I think quite a group of you all came to my office. And last year, if I'm not mistaken, Archbishop Canterbury also came to my office. He came over all the way from London, from England, and he stopped over, and we had a long chat at my office dengan Archbishop of Canterbury and discuss about how important it is for us to work together as an individual, not only for Malaysia, for the world. Kita nakkan supaya kita melihat dunia ini sebagai satu tempat yang mana kemakmuran kehidupan semua pihak akan dalam keadaan yang baik. Jadi saya berharap sungguh jangan bimbang sangat usaha untuk meletakkan bahawa sektor pendidikan ini akan menjadi keutamaan kepada kerajaan warisan dari government. Pasal itu kita wujudkan Kementerian Pelajaran. Pasal kita jauh ketinggalan. Universiti yang ada di Sabah cuma satu saja. Yang ada pun kampus-kampus saja. Dia ada 3 universiti di Sarawak. Dia punya universiti Monash, Curtin University, Universiti Sarawak. Kita satu saja Universiti Sabah. Yang lain-lain branch-branch. Di Kuala Lumpur lebih daripada 39, hampir 40 universiti yang ada. Antara anak kita, tiap-tiap bulan saya terima surat cinta, bukan pati cinta, surat cinta. Hantar Datuk Seri, anak saya mau belajar, anak saya mau sekolah, yuran tidak cukup. Macam mana kita nak lihat keadaan ini? Bayangkan kalau kita membawa prasarana dekatkan dengan masyarakat. Masyarakat akan mudah. Tapi terkadang itu dalam kita membangunkan sebuah negara, kita hanya melihat ini keperluan dia. Centralize all the development in one particular area. And we never realize there are also many people in needs of those infrastructure facilities down far away in a remote area which can live up their livelihood and you can just eradicate the poverty level. Tapi kita tidak melihat keadaan itu.
Jadi saya pun dah mengenal pasti, dan saya dah mengarahkan Menteri Pelajaran Dr. Yusuf Yaakob. Last year dia pergi England and visited so many places yang ada, dan saya minta supaya engage dengan beberapa institusi yang ada, termasuk London City University, Buckingham, dan beberapa orang yang ada. Last year saya bantu antar 92 orang pegawai-pegawai kerajaan ke luar negara, dedahkan mereka dengan ilmu pengetahuan. I send them to Cambridge University. 15 orang masuk Cambridge University dalam beberapa bulan untuk kita dedahkan dengan ilmu. Kerana saya nakkan supaya mereka mempunyai pendedahan dalam ilmu environmental yang berubah-ubah. Keadaan kita tidak boleh hanya berlandaskan dengan kita yakin bahawa mereka mempunyai ilmu. Tidak. We must expose them to other areas yang ada. Saya hantar 92 orang, saya hantar pergi Australia, pergi Canada, pergi United Kingdom, pergi Amerika Syarikat, juga pergi Singapura, untuk membolehkan mereka mempelajari pengetahuan bagaimana mengurus takbir dasar kita di peringkat negeri Sabah. Tidak ada gunanya kita mempunyai dasar yang baik, tapi kalau delivery system tidak ada keupayaan dia. Saya melihat keadaan ini, jadi apa yang telah diutarakan oleh Bishop tadi, ya, tentang sebuah universiti, itu memang dah termasuk dalam kerangka pemikiran dan jantung saya. Ya, jangan semua universiti di Kota Kinabalu. Kalau dipanjangkan usia, diberi keupayaan, satu universiti di Keningau, satu universiti di Tawau, satu universiti di Sendakan. Itu membolehkan supaya spread out the wealth, spread out the infrastructure, so everyone. Bayangkan kalau anak-anak di jauh di Kelabakan itu mau antar anak dia pergi Kota Kinabalu pun bukan kaya, orang susah. Jadi kalau tidak boleh antar, form 5, form 6 habis, menganggur, kilang. Tidak ada di kampung-kampung, di tempat-tempat luar bandar. Macam mana dia cari kerja? Datang pergi Kota Kinabalu, cari rumah, bagi sewa rumah. Gaji berapa saya? 1,500. Sewa bilik 500. Kereta, transport berapa? Makan, transport. Mau hantar duit dengan mama pun tidak cukup. Penat dia kerja dari pagi sampai ke malam. As a leader, you must touch the heart. Walaupun dia jauh dia, walaupun kita tidak kenal, are we doing the right thing when we have the power to govern a nation, a state? Jangan hanya lihat apa kehendak kita, lihat kehendak di bawah pimpinan kita, untuk membolehkan supaya kesejahteraan rakyat yang ada. Hadirin yang dirahmati sekalian, saya yakin jangan bimbang sangat tentang universiti. Dulu pun my old friend wrote me a letter, saya pun bagi sokongan. Dia minta sebuah universiti, Tan Sri Bandar Dompok. I said, he came to my office. I can't recall whether what that was this year or last year if I'm mistaken. So I told him, I said, don't worry about it. I gave the recommendations to Tan Sri Dompok. Bawa dia ke mana yang perlu untuk Tan Sri nak dapat kelulusan. Pasal saya tahu universiti itu untuk kebaikan. Ya, pasal saya belajar juga di England. My wife, dia masuk di sekolah convent school di Kedah. Jadi maknanya kita belajar bukan dari segi apa, macam-macam cara, dorang berdoa, itu caranya anak-anak itu belajarnya. Contoh macam sekolah Cina di Sempurna ini, saya bagi peruntukan untuk sekolah Cina semua. Pasal saya dapati, bila saya nampak mix, hampir separuh yang belajar di situ bukan Cina, orang Bajau. So what does it show to us? Meaning that there are people who are willing to help, to educate, irrespective of race. Saya belajar matematik daripada orang Cina. Doktor saya, Datuk Dr. Nathan di KL, itu my person doctor. He's an Indian guy. Saya sakit, hampir mati saya. Makan ubat, salah ubat. Lepas itu dia tolong saya. Dia tolong bukan, dia kira ini Bajau ke ini? Ini Islam ke ini? He is a doctor. Yang guru Cina ajar saya matematik bukan, dia kira ini Bajau ke ini mau belajar maths ini. I excel in my accountancy when I was then I did my econometric when I was in the university. But I'm quite sure, I think somehow that Chinese teacher of mine helped me a lot. Tapi itu yang kita katakan, jangan kira bangsanya, kerana niat kita harus kita perbetulkan. Jadi hadirin yang dihormati sekalian, saya berharap sungguh Mission School dan juga hub pendidikan, saya akan melihatnya, dan saya minta supaya surat itu kemukakan kepada saya
Kalau ditakdirkan Tuhan, tidak ada paksaan. I'm not going to force anyone to vote for me, to vote for my government. Dan saya juga tidak banyak duit macam si Musa Aman mau beli undi itu. I don't have much money to buy votes yang ada. But what is important, it will be more meaningful in spite of whatever it is when we are voted based on people can trust us, not because of the money that you can receive, but you will be able to value that these guys can render a better service and this government can do a better service. But of course, we have been there as a government only for 2 years. Berapa bulan saja? 30 lebih bulan. 2 tahun 2 bulan saya ingat. Tolak COVID tidak sampai pun 2 tahun. And how can you realize things within short period of time? Takkanlah kita boleh buat segala-galanya dalam jangka masa yang pendek. Ditukar tambah tiap bulan, masuk mahkamah, keluar mahkamah, saman sana, saman sini. They try to disrupt my way of running the state every now and then. It's not an easy task, it's all obstacle, but I uphold the values. In God we trust, unite we must, we can do it. And this is very crucial. Whatever obstacle that you have in life, it's not an easy task, I was jailed the last election. I slept on the floor. No mattress, no pillows. The first day I was jailed, no food. At all. Jadi ini yang kita kata, but you must have the willpower. You must have keyakinan, confidence in your life. Kita kena percaya kepada Tuhan untuk membolehkan kita hidup di dunia ini secara baik. Jadi saya berharap sungguh tuan-tuan dan puan-puan yang dimati sekalian, agar kita rakyat Malaysia ini jangan berpecah belah, jangan bergaduh oleh kena keberbagaian agama kita. Kita sayang, kita sayang antara satu dengan yang lain, and that is the good values in life. When you love each other. Pasal apa kita can go long lasting sampai saya ada bercucu kita? Pasal apa? Simon Sipaunnya, and Tan Sri Dompo, kita semuanya bercucu. Because we have the values in life is there. Pasal kasih sayang yang ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dimati sekalian, saya ingat kita sebagai kerajaan ingin lakukan kebaikan dia. When we discuss in the cabinet one occasion, saya beritahu, saya tanya, berapa hari perayaan Islam ini? Ada Maulud Rasul, ada hari raya puasa, ada hari raya haji. Dekat 4 hari, 5 hari. Christmas, there was one lady who called me up from Beluran. Datuk Seri, susah saya punya anak mau balik. Pasal apa? Mau meraihkan itu cuma 1 hari. So bila saya beritahu, tidak apa, kita putuskan di kabinet dan saya umumkan dalam satu acara, kita tambah 1 hari Christmas yang ada di sana. We did that. It is one way that you do, touch the heart. It doesn't make me less Muslim if I do that. Pasal itu kita akan percaya dengan agama kita, dengan Tuhan kita masing-masing yang ada. Ini yang kita nakkan, supaya keharmonian kaum yang ada dapat kita tingkatkan antara satu dengan yang lain. Kaum-kaum yang ada, saya beritahu, jangan hanya kira I know I'm the chief minister of Sabah. I come from Sempurna. Majority of Sempurna itu orang Bajau. Dia bukan PTI, dia lokal. Jadi saya beritahu dengan mereka, never in the history when I took over the power, currently setiausaha tetap kementerian, 7 kementerian setiausaha tetap budak-budak dusun semua, bukan Bajau. Bukan saya nilai oleh kerana kaum dia, tapi saya nilai perkhidmatan dia. Who can render a good service dalam perkhidmatan awam yang ada untuk berkhidmat kepada rakyat, bukan berkhidmat untuk saya saja. Jadi ini yang kita katakan, kita harus lihat keadaan. Jadi saya tidak mau cakap panjang, ini Dewan. Pasal saya mungkin ada kawan saya, mungkin dia tengok dia senyum, but ini bukannya mesti berkempen. Cuma saya nak ambil ruang sedikit untuk menjelaskan supaya mengenali tentang bagaimana cara mendekati, bagaimana keadaan yang kita nak hasratkan
dan kita rancangkan untuk pembangunan Sabah ini sebagai sebuah tempat yang kita sayang ini. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih. I'm so sorry I have to cut short my speech because I got another event, another 3 event in KL actually, but another event in Keningau. So saya dengan ini jangan bimbang sangat, Bishop John and also proses apa yang telah dipohon yang tadi itu, ya, saya akan cuba sedaya yang saya mampu untuk membolehkan supaya kita dapat realisasikan, sama ada tanahnya, sama ada bantuan kewangannya, send me the letter untuk membolehkan supaya kita dapat melihat secara detail dia untuk membantu apa keperluan masyarakat kita di negeri Sabah ini. Terima kasih banyak. Selamat petang. Majlis meratapkan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal atas ucapan dan kesediaan merasmikan Dewan Gereja Katolik St. James the Apostle ini. Sesungguhnya Yang Amat Berhormat Ketua Menteri kita ini seorang yang sungguh berjiwa rakyat. Kita berikan tepukan gemuruh untuk Ketua Menteri kita. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara dan saudari yang dirahmati, seterusnya majlis akan diteruskan dengan upacara perasmian menandatangani plak yang ada di atas pentas ini. Dengan ini dijemput untuk berada di atas pentas Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji, Yang Amat Mulia Uskup Agung Datuk John Wong, Yang Mulia Uskup Datuk Cornelius Piong, Yang berbahagia Datuk Seri Panglima Peter Paul, Yang berbahagia Tan Sri Bernard Dompol, Yang berbahagia Tan Sri Richard Malanjun, dan yang berbahagia Tan Sri Simon Sipaun, diiringi dengan pengurusi penganjur majlis. Dan sekarang ini majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal untuk menarik tirai yang kini menutupi plak perasmian. Kita berikan tepukan gemuruh. Dan seterusnya dijemput Yang Mulia Bapak Uskup Datuk Cornelius Piong untuk menandatangani plak perasmian sebagai tanda memperingati telah memberkati Dewan Gereja ini. Dan seterusnya dijemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal untuk menandatangani plak perasmian sebagai tanda memperingati telah merasmikan Dewan Gereja ini. Kita berikan tepukan gemuruh. Seterusnya dijemput div-div kehormat untuk beralih ke tengah pentas, di mana kita akan melaksanakan simbolik perasmian dengan paluan gong sebanyak 7 kali yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal, Ketua Menteri Sabah. Mari kita kira bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dengan ini rasmilah sudah Dewan Gereja Katolik St. James the Apostle Bungsit. Kita berikan tepukan gemuruh. Mohon agar sekali lagi div-div kehormat untuk terus berada di atas pentas untuk sesi bergambar. Boleh Pak.
Terima kasih diucapkan kepada div terhormat. Dipersilakan untuk mengambil tempat duduk untuk acara selanjutnya.